Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya akan membacakan daftar rujukan kitab Fadilah Amal. Yang pertama adalah kitab Sahih Bukhari. Yang kedua adalah kitab Fathul Bari. Yang ketiga Usdul Ghabah. Yang keempat kitab Durrul Mansur. Yang kelima Khasais Kubra. Yang keenam kitab Tarikh Khamis. Yang ketujuh Bayanul Quran. Yang kedelapan Jam'ul Fawaid. Yang kesembilan kitab Tarikhul Khulafa. Yang kesepuluh kitab Ashhar Masyahir Islam. Yang ke-11 kitab Mishkat. Yang ke-12 kitab Ihya Ulumuddin. Yang ke-13 kitab Sahih Muslim. Yang ke-14 kitab Qiyamul Lail. Yang ke-15 kitab Sunan Tirmizi. Yang ke-16 kitab Syama'il Tirmizi. Yang ke-17 kitab Tazkiratul Huffaz. Yang ke-18 kitab Bazlul Majhud. Yang ke-19 kitab Syifa. Yang ke-20 kitab Sunan Abu Daud. Yang ke-21 kitab Al-Muwatta. Yang ke-22 kitabul Amwal. Yang ke-23 kitab Iqamatul Hujjah. Yang ke-28 kitab Sunan Baihaqi. Yang ke-25 kitab Ad-Dirayah. Yang ke-26 kitab Al-Isabah. Yang ke-27 kitab Qurratul Uyun. Yang ke-28 kitab Tafsir Azizi. Yang ke-29 kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Yang ke-30 kitabul Imamah wa Siyasat. Yang ke-31 kitab Talqifuhum. Yang ke-32 kitab Musnad Ahmad. Yang ke-33 kitab Muqaddimah Aujazul Masalik. Yang ke-34 kitab Sunan Ibnu Majah. Yang ke-35 kitab Sunan Darimi. Yang ke-36 kitab Al-Istiab. Yang ke-37 kitab Tabrani. Yang ke-38 kitab Sunan Nasai. Yang ke-39 kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang ke-40 kitab Ibnu Hibban. Yang ke-41 kitab Mustadrak Hakim. Yang ke-42 kitab Az-Zawajir. Yang ke-43 kitab Musnad Al-Bazzar. Yang ke-44 kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Yang ke-45 kitab Musnad Abu Ya'la. Yang ke-46 kitab Sunan Ad-Daruqutni. Yang ke-47 kitab Syarhus Sunnah. Yang ke-48 kitab Hilyatul Aulia. Yang ke-49 kitab Rahmatul Muhdah. Yang ke-50 kitab Kanzul Umal. Yang ke-51 kitab Musnad Ibnu Huzaimah. Yang ke-52 Musnad Al-Firdaus. Yang ke-53 Musnad Abu Awanah. Yang ke-54 kitab Zadus Said fi Zikri Nabi Al-Habib. Yang ke-55 kitab Al-Qaul Al-Badi fi Surati ala Habib Asy-Syafi'i. Yang ke-56 kitab Raudul Faid. Yang ke-57 kitab Nuzatul Masatin. Kitab Nuzatul Basatin. Yang ke-58 kitab Hirzul Samin fi Mubasyiratin Nabi Al-Amin. Yang ke-59 kitab Yusuf Zulaikha. Yang ke-60 kitab Qasaid Qasimi. Yang ke-61 kitab Ahkamul Quran. Yang ke-62 kitab Aini Syarah Bukhari. Yang ke-63 kitab Mirkat Syarah Mishkat. Yang ke-64 kitab Mazahirul Haq. Yang ke-65 kitab Fatawa Alamgiri. Yang ke-66 kitab Aunul Ma'bud fi Syahri Sunan Abu Daud. Yang ke-67 kitab Tanbihul Ghafilin. Yang ke-68 kitab Jamal. Yang ke-69 kitab Hisnu Hasin. Yang ke-70 kitab Majmuz Zawaid. Yang ke-71 kitab Kaukabud Durri. Yang ke-72 kitab Hujjatullah Al-Balighah. Yang ke-73 kitab Maqasidul Hasanah.
Yang ke-74 kitab Jami'us Sagir. Yang ke-75 kitab Tafsir Kabir. Yang ke-76 kitab Tafsir Khazin. Yang ke-77 kitab Ittafus Sadatul Muttaqin. Yang ke-78 kitab Mustadrak Hakim. Yang ke-79 kitab Arwah Salasa. Yang ke-80 kitab Tahzibut Tahzib. Yang ke-81 kitab Musamirat. Yang ke-82 kitab Raudur Riyahin. Yang ke-83 kitab Musyirul Azm. Yang ke-84 kitab Al-Kamil. Itulah 84 daftar rujukan daripada kitab Fadilah Amal, penyusun daripada Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.